Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat menonton Membina Juara, rancangan di mana kami bersama-sama berkongsi pendapat, pengalaman dan juga tips-tips yang dapat membantu ibu, bapa dan anak-anak membina juara. Sebelum kita kemukakan topik kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan selamat datang dan juga hello kepada tetamu-tetamu khas kami online. Kita ada Encik Jag Mohan Singh, kita juga ada penonton online kami, Ira dan Zishan, Linda dan juga Atika dan juga Syahira Nadia. Hai Syahira. Baiklah, topik minggu ini adalah sebahagian daripada siri Remaja Cekal kita. Topiknya mempersiapkan remaja kita hadapi dunia sebenar. Sepanjang 24 episod Membina Juara sebelum ni telah pun kami menerokai pelbagai isu yang dihadapi anak-anak remaja kita dan juga cabaran yang dihadapi ibu bapa kepada anak remaja kita dalam proses mereka melangkah ke zaman dewasa. Seperti rama-rama keluar dari kepompongnya, begitulah perumpamaan anak-anak kita keluar dari jagaan dan security ibu bapa mereka di dunia sebenar. Pastinya perjalanan yang penuh dengan cabaran, sama ada cukup atau tidak persiapan yang diberikan ibu bapa banyak mempengaruhi tahap kesediaan anak-anak ini. So, apa agaknya cabaran-cabaran yang dihadapi anak-anak remaja kita? Apakah kekuatan ataupun persiapan yang perlu mereka ada untuk mengatasi cabaran-cabaran ini? Pakar psikologi Dr. Angela Duckworth mencadangkan dalam bukunya bertajuk Grit, bahawa grit ini antara penentu utama bagi menentukan kejayaan seseorang di dunia sebenar. Gabungan tahap ketabahan dan semangat yang tinggi bagi menentukan tercapainya sebuah matlamat jangka masa panjang. Walaupun bakat dan peluang dan faktor-faktor lain juga memainkan peranan yang penting, mencapai sesuatu matlamat hidup itu memerlukan kerja keras dan komitmen jangka masa yang panjang yang hanya boleh dicapai dengan mempunyai grit. Malangnya, kajian terkini mendapati ramai anak muda zaman ini kekurangan grit untuk menyediakan diri, bukan sahaja untuk menghadapi zaman dewasa ya, tapi juga zaman remaja sekarang sekalipun. Sebuah kajian antara pendidik dan majikan di Malaysia yang ditugaskan Milo pada tahun 2020 mendapati ramai anak-anak muda kini menjalani hidup yang terlindung ataupun sheltered, kurang grit lah dan tidak bersedia menghadapi dunia sebenar. Jadi, macam mana nak mengembangkan grit dalam diri anak-anak remaja kita ni? Apakah kemahiran hidup yang mereka harus ada bagi menyiapkan diri mereka untuk zaman dewasa? Siapa lagi nak tolong kita bongkarkan, kupaskan isu ini, persoalan-persoalan ini kalau bukan panel pakar kita, pakar psikologi kanak-kanak Profesor Datin Dr. Mariani Matno. InsyaAllah dapat membantu. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Okeylah, sebelum kita mulakan kupasan kita kan, jom kita kira macam breakdown konsep grit ini. Passion, perseverance, apakah maksud dua perkataan ini dan macam mana kita nak gunakan kedua-duanya untuk mengembangkan grit dalam anak remaja kita. Okey, kalau kita lihat pada perkataan grit itu ya. Yeah. Kadang-kadang nanti mungkin ada mereka yang tidak boleh memahami. Kita boleh katakan juga grit ni sebagai cekal. Okey. Kecekalan. Right. Ya? Tapi kita canggihkan sikit, kita letak grit. Ya? Senang dan nak sebut. Senang nak sebut grit. Jadi, nak bina grit ini bukan ambil masa 1 hari. Of course. Bukan ambil masa 2 hari. Of course. Ya, jadi dia memerlukan seseorang itu mempunyai satu ketabahan. Ya, ketabahan yang dia sebut tadi perseverance. Dan satu lagi kita kata ialah passion ni dia ada banyak jenis. Yes. Tapi yang kita maksudkan di sini bukanlah orang kata passion fruit ya. Bukan. Yang kita maksudkan di sini lebih kepada kegairahan seseorang, semangat seseorang itu. Jadi apabila seseorang itu mempunyai ketabahan yang ada dalam diri dan ada semangat yang dimaksudkan itu, maka dua perkataan ini akan bergabunglah dia untuk membentuk apa yang dikatakan sebagai cekal seseorang itu. Tetapi untuk membina ketabahan pula, seseorang itu harus mempunyai elemen yakin diri. Right. Harus mempunyai elemen yang dikatakan mempunyai esteemkan diri yang baik. Right. Jadi nak membina tabah itu pun memakan masa yang bukan sekejap, tetapi dia akan berlangsung dalam proses pengalaman harian bersama ibu bapa, kawan-kawan dan juga masyarakat di sekeliling. Okay. Jadi kalau untuk membina grit tersebut, maka elemen-elemen ini sangat penting. Dia adalah gabungan dua elemen ataupun dua sikap karakter yang ada dalam diri seseorang untuk menunjukkan, I have the grit.
Ya. Tetapi kita lihat seperti yang saya sebut tadi, bukan dua itu saja, tetapi ada anak-anak lain yang membantu untuk memastikan seseorang itu ada ketabahan itu, ada semangat yang disebutkan itu, maka jika dua-dua itu di tahap yang baik, di tahap yang positif, maka akan cekallah seseorang itu walaupun dia melalui banyak dugaan, banyak pancaroba dalam hidup dan sebagainya. Okey. Tapi macam mana yang kita boleh sampai ke tahap di mana anak-anak kita ni kajian demi kajian yang dilakukan mendapati bahawa mereka tak cukup grade? Adakah salah ibu bapa? Kita dah bincang tentang banyak jenis parenting. Jadi parenting yang tertentu kita lihat boleh menghasilkan anak-anak yang sedemikian. Tapi dalam konsep grade ini, seorang ibu bapa itu harus memberi peluang dan ruang untuk anak ini. Untuk tabah, dia perlu yakin diri. Ibu bapa tak lama lagi mungkin tak ada lagi, ataupun mungkin apabila dah keluar daripada kepompong jadi rama-rama yang cantik di sekolah, dia perlu buat keputusan. Dan decision making itu penting. Jadi dengan itu ibu bapa perlu ambil peluang ini, bawa anak-anak bersama berbincang untuk buat apa saja keputusan dalam lingkungan keluarga itu tentang hal-hal tertentu supaya mereka yakin, mereka tabah dan mereka percaya bahawa orang mempercayai keupayaan diriku. Jadi di situ contribution, my thoughts, my ideas. Jadi daripada situ pendapat, dia yakin dan dia tahu bahawa dia boleh buat walau dalam keadaan apa sekalipun. Ini yang dikatakan dia tabah dan ada semangat untuk melakukan sesuatu sekalipun ibu bapa tu mungkin tidak ada di sebelah-sebelah. Okay. Macam mana pula dengan life skills? Okay. Sebab yelah, life skills ni memang ataupun kemahiran hidup kemahiran hidup. Dulu dekat sekolah, kalau adik-adik yang sedang menonton sekarang ni, zaman remaja sekarang ni, mungkin tak tahulah kemahiran hidup tu nanti gapo. Zaman I dulu, kemahiran hidup adalah sebuah subjek di sekolah. Dalam konteks psikologi, kita kata kemahiran hidup ini merujuk kepada kemahiran insaniah. Melibatkan manusia juga. Ia tidak melibatkan kemahiran teknikal. Jadi betapa bijak seseorang anak itu pun, walau anak itu remaja ke dewasa, bijak macam mana sekalipun, jika tidak ada kemahiran hidup itu, ini yang dikatakan dia tidak boleh menyesuaikan dirinya dalam keadaan persekitaran. Dia tak boleh dikatakan tabah untuk menghadapi apa yang dia patut buat. Jadi sebenarnya apa yang perlu dalam diri seseorang itu adalah, yang pertama ialah kemahiran hidup ini ialah apa yang dikatakan yakin diri. Sebab itu di sekolah diadakan co-curriculum. Dan dipohon juga oleh setiap murid itu perlu melibatkan diri dalam mana-mana aktiviti co-curriculum. Bila berlaku aktiviti ini, maka mereka akan bergaul dengan rakan sebaya. Dan bila bergaul dengan rakan sebaya, maka berlakulah proses sosialisasi. Daripada situlah dia akan menguasai semua elemen-elemen psikososial itu. Yang mana dia melibatkan bukan saja yakin diri, tetapi bila dah bergaul dengan kawan-kawan macam kita dua, betul lah ansur. Kita ada identiti kita sendiri, so faham memahami antara satu sama lain, boleh menghormati orang lain, dan dalam masa yang sama juga kalau kita lihat kepada kemahiran hidup ini, dia lebih kepada kita tahu menilai diri kita, esteem diri kita haruslah tinggi. Kalau kita bijak pandai sekalipun, bila kita tidak ada esteemkan diri itu, sedikit sebanyak orang luaran akan melihat kita sebagai orang yang, dia ni tak boleh cakap ni. Macam mana ni? Terutama dalam proses temuduga. Semua skor A. Tetapi bila dalam proses temuduga, jadi banyak benda-benda yang menyebabkan ada seolah-olah ada halangan untuk dia bercakap-cakap. Dan halangan itu sebenarnya adalah tidak yakin. Jadi apabila tidak ada sokongan daripada persekitaran, ini akan membuatkan remaja itu tidak mungkin akan dapat menguasai kemahiran hidup yang sepatutnya dalam usia-usia remaja. Orang kata tadi kita sebut setelah keluar menjadi rama-rama yang cantik. Kita tidak mahu rama-rama itu cantik, tetapi tidak boleh berfungsi seadanya dalam kehidupan seharian. Setakat cantik tapi terbangnya tak boleh. Kan, like feed himself or herself pun tak boleh. Okey, apakah yang paling teruk
yang mampu terjadi pada anak remaja kita yang sedang melangkah ke zaman dewasa kalau mereka tidak mempunyai grit yang mencukupi ataupun kemahiran hidup yang cukup. Ingat tak kita bincang berkenaan dengan generasi strawberry? Oh, first few episodes tu. First few episode. Jadi kalau kita lihat dalam generasi strawberry ini, mereka ni rapuh. Okay. Rapuh. Fragile. Kenapa? Fragile. Alright. Seolah-olah macam duduk dalam kotak, lepas tu ada orang letak fragile. Handle with care. Ketabahan itu tak ada. Kecekalan itu tak ada. Kerana mereka begitu dilindungi sehingga mereka tidak diberi peluang langsung untuk menunjukkan karakter, untuk bereaksi terhadap persekitaran, kerana seseorang ini dalam diri dia, untuk attitude itu menjadi baik dan positif, dia perlu ada tindak balas. Dia perlu bereaksi dengan persekitaran dengan yakin. Jadi jika sekiranya persekitaran ini tak ada, ini yang membimbangkan kita mudah putus asa. Kecewa. Kalau dah masuk dalam transisi daripada remaja hingga alam dewasa, masuk satu kerja, tak boleh berpeluh, tukar kerja, angkat barang, sakit pinggang, tak boleh. Jadi maksudnya tak bersemangat. Tak bersemangat. Semuanya macam apa ni? Jadi ini yang kita katakan, kita tidak mahu negatifnya seseorang itu kerana tidak ada grit itu. Jadi sebagai seorang juara, remaja perlu ada grit yang dibina daripada kanak-kanak lagi dan dibimbing oleh ibu bapa mengikut cara gaya keibubapaan yang sepatutnya. Okey, bila kita cakap gaya keibubapaan yang sepatutnya dan ibu bapa harus beri bimbingan, apakah antara perkara yang kita boleh buat sebagai ibu bapa? Apakah antara perkara-perkara yang boleh kita ubah ataupun cara kita membesarkan anak kita yang boleh kita ubah untuk membangkitkan lagi passion, perseverance, grit ni? Sebenarnya ibu bapa ini sebenarnya role model pada anak. Betul. Anak akan melihat ibu bapa ini sebagai contoh teladan yang baik. Kalau kita katakan ikut Bandura sendiri, manusia ini meniru-niru. Betul. Tambah lagi kalau anak-anak kecil, baik remaja yang nak masuk alam dewasa pun, dia akan meniru-niru. Betul. Sebab itu kadang-kadang bila kita tengok remaja itu sekejap berpakaian berfashion begini, sekejap berfashion begini, kerana peniruan yang berlaku di sosial media. Tetapi apa lagi kalau dalam keluarga itu sendiri. Jadi maksudnya sekarang ini, anak itu janganlah dilabel dengan perkataan-perkataan yang negatif, kerana mereka akan mengambil perkataan itu sebagai mengakui itulah dirinya. Walau macam mana tabah sekali anak itu pun, kalau banyak kali disebut, maka anak ini akan dikatakan menjauhkan diri. Tambah lagi kalau dia adik-beradik yang lain nak dibanding-bandingkan. Jadi elakkan perkataan-perkataan yang negatif itu. Seterusnya berikan lagi, orang kata tak apa kalau fail ini setakat gini, mama dulu pun begitu juga lagi teruk. Right. Failure is not the end maksudnya. Orang kata gagal itu gagal sekali, orang kata tidak akan gagal semua hidup. Tapi gagal 2 kali itu kena usaha lagi. Tapi tetap ada usahanya. Tetap akan ada usaha. So it's not the be all and end all. Sama juga dengan when they're being inquisitive or curious. It's not nakal, jahat semata-mata kan. Okay, baik. Terima kasih Prof. Alright, kita akan berehat seketika, kembali bersama Membina Juara. Kita membincangkan, mempersiapkan remaja kita hadapi dunia sebenar. Sebentar lagi. Jangan ke mana-mana. Selamat kembali menonton Membina Juara. Hari ini sebahagian daripada siri Remaja Cekal, kami membincangkan cara-cara mempersiapkan remaja kita hadapi dunia sebenar. Di talian sekarang ini kita ada tetamu khas, merupakan Ketua Program Life Skills Development di Taylor's University, Encik Jack Mohan Singh ataupun Jack. Hi Jack. How you doing? Hello. Okay, Jack, kita akan terus ke soalan kenapa Universiti Jack merasakan sangat-sangat perlu untuk mewajibkan subjek ini ataupun program ini dalam sebahagian daripada the foundation course, the life skills foundation course untuk pelajar-pelajar Jack. If you look at the situation that we are living in today's world, we are living a very demanding lifestyle. Pada hari ini, if you look into the internet, you will see that
we make 35,000 decisions in one day. Wow. So the rise in the demands of our lifestyle is one thing. Mm-hmm. The second thing is most employers in Malaysia have voiced their dissatisfaction with the quality of graduates that are coming out of local universities. Okay. When asked why, most were in the areas of lacking emotional intelligence. Right. The other thing is also the rise of mental health challenges in this country. You're seeing the numbers, the figures, the stats are going up related to people suffering from stress, anxiety, depression. So there's basically huge pressure on youths and students, of course. There's so much at that particular age, there's so much of expectations that are heaped on them. Sometimes the expectations are put on themselves. Sometimes it's by their parents. Sometimes it's peer pressure. This is also the time of their life when they're getting into relationships, so they're discovering new emotions. And some of them are being in new environments, so to cope with new environment pressures. The other important reason is, of course, because now we are already into the fourth industrial revolution. So it gives rise to the VUCA environment. VUCA stands for VUCA. It means volatile, uncertain, complex, and ambiguous. So these are the terms which are used by the corporates, which leads to really highly disruptive environments. Right. Last time in the past, the time that we used to live, we used to say change is the only constant. Yep. Yeah. But today, disruption is the only constant. We have come to that level. So what is happening? Business models are changing by the day. You're going to see 80 million jobs are going to be replaced by 97 million new jobs coming into the picture. Wow. So yes, we're going to lose 80 million jobs. But the good thing is that with every industrial revolution, you see new jobs also coming, and the amount and the number of new jobs were more than the ones that you lost. So we are having 97 million new kind of jobs coming into the market. So the skill set is definitely going to be very different in terms of meeting the demands of this job. Yeah. So we also based the big why by referring to World Economic Forum. So based on the World Economic Forum's trending skills for 2025, we find that the demands for the jobs in future are mostly in the area of emotional intelligence skills. Right. So the demand is in that area. Yep. And research shows that people with higher EQ or emotional intelligence tend to be more successful in both their personal and professional lives. And so we want to teach them in Taylor's University how to develop more of their emotional intelligence, which is a wide range of skills, including grit and resilience. So, okay. Apakah antara subjek-subjek yang bakal diajar dalam life skills modul ini, dan kenapa kenapa Universiti Taylor's menentukan inilah dia subjek-subjek yang paling perlu? So the core concept that we went with was Daniel Goleman's concept. He is the leader of EQ in today's world. And so he talks about having 4 quadrants, which are self-awareness, the first thing, very important to develop your self-awareness. Right. And then how do you have self-management skills? Okay. From there, then you move on to social awareness and relationship management. So we focused on these 4 main concepts of quadrants. Right. And from there, then the lessons were crafted and designed. It's a 14-week journey, 1 semester, that all undergraduates have to go through with us. Right. The kind of lessons that we teach is like we help them to define and understand what emotional intelligence is. We help them to realize what their personality traits are. We help them to understand how they can manage their emotions. Right. We teach them skills and strategies on decision making. Right. We also teach them mindfulness, the concept of mindfulness in helping them regulate themselves. Yeah. We teach them about, of course, resilience and adaptability. Yeah. We also lead them towards leadership, goal setting, and developing their own personal development plan also, which is very important. Yeah. We help them how can they cope and deal with conflict resolution situations where that is required. We Yep. teach them about communication, not just confidently orating, but also being a good listener in terms of empathetic listening skills. Right, So right. communication. Of course, then we teach them about networking and personal branding, which is very important for them to find their place in society. Yes. We teach them about collaboration and teamwork.
And finally, we also take the liberty of teaching them managing personal finance. So with all this, we hope that they have the required skills to be able to thrive. Mungkin boleh bagi contoh cara skills ni diajar ataupun diaplikasikan? We have clinical psychologists, we have mental health experts, we have corporate professionals, mindfulness specialists from US, we have sports psychologists, educational experts, communications experts, people have won the Toastmaster Championship, political scientists, and a crazy humanitarian and a person with a HR background leading them, that's me. So that's where we feel that it's important to be very passionate, and we have to be ourselves practitioners in order for them to facilitate this learning to our students. Right. Dan dari segi practitioners adalah pengamal ya. Like kita kena amalkan cara hidup tersebut in order to facilitate the students and everything. Basically, to sum it all up, more than just academic knowledge, they gain real life working experience, emotional intelligence, and also the ability to create and innovate. Yeah. The aim is to produce graduates who can be basically real world solution providers. Right. To face the real world. Thank you so much, Jag. We are going to take a short break. Tapi jangan ke mana-mana, kita akan borak lagi dengan Jag, dengan Prof. Mariani juga di Membina Juara. Jangan ke mana-mana. Selamat kembali menonton Membina Juara. Hari ini sebahagian daripada siri Remaja Cekal. Kita membincangkan mempersiapkan remaja kita hadapi dunia sebenar. Penonton online kita Ira dan juga Zishan. Silakan dengan soalan anda. Hello, my name is Zishan. Hi. And my question is, bagaimana saya mengenali minat saya sebagai remaja, di mana pada usia ini masih berganti minat? Kita pernah bincang sebelum ini, manusia ni ada banyak jenis kecerdasan. Betul. Tadi saya dengar Mr. Jack kata ada emotional quotient tu, semua itu memang penting lah ya. Right. But on top of that, minat ni sebenarnya bergantung kepada apa yang disukai oleh kata ini Zishan ya. Apa yang disukai oleh Zishan. Tapi sekarang ni pastinya sekarang umur Zishan berapa tahun ya? 11. 11 tahun satu minat. Kemudian masuk 12 tahun minat lain. Ya, betul. Bila dah masuk zaman remaja, akan berlaku akhir balik, akan berlaku perubahan emosi, akan berlaku perubahan dalam kumpulan organisasi sosialisasi mereka. Jadi dah pandai bermain dengan laman media sosial, dah pandai mendapatkan ilmu sana sini. Jadi akhirnya minat itu akan tukar. Right. Okey. Jadi di sinilah dikatakan ibu bapa itu memainkan peranan yang penting. Kalau tadi Mr. Jack kata life skill for young learners. Tapi pada saya juga life skill ini juga penting untuk remaja-remaja ini supaya mereka betul-betul dapat mengenal pasti. Perlu ada orang kata determination untuk dia mengatakan ya ini minat dia. Right. Tapi kalau katakanlah seseorang itu minat dengan satu-satu subjek. Dia minat fizik, dia minat matematik. Tetapi minat itu kalau mengikut requirementnya, minat ini sesuai untuk jadi seorang engineer, sesuai untuk jadi seorang apa lagi yang memerlukan fizik dan sebagainya. Tetapi kemungkinan minat itu tidak ke situ. Cuma itu minat daripada aspek subjek. Jadi Zishan jangan keliru sama ada minat pada subjek atau minat apa nak jadi masa akan datang. Kalau katakan Puan Ira, ibu sebagai apa? Puan Ira sebagai apa sekarang ini ya? Suri rumah. Kalau sebagai suri rumah, katakanlah ibu ini sebagai seorang doktor. Bila dia tengok ibu dia, dia minat pula nak jadi doktor. Sedangkan subjeknya dia tak suka minat dengan chemistry, biologi dan sebagainya. Jadi Zishan perlu kenal pasti, minat itu adakah maksudnya minat kepada subjek atau minat tentang apa nak dibuat untuk masa akan datang. Tapi percayalah ibu bapa perlu mainkan peranan yang penting. Perlu menyediakan persekitaran yang kondusif untuk anak ini. Cuma satu saja bahawa ibu bapa jangan sediakan skrip untuk anak tentang apa dia yang akan jadi pada masa akan datang. Kalau tidak, dia akan dapat meneruskan kelangsungan hidupnya dengan apa saja yang perlu dibuat kerana manusia ni bermain dengan 3H. Head, fikiran, heart iaitu emosi,
dan akhirnya hang sama ada dia suka, dia perlu buat sesuatu. Maksudnya perlu ada gerak tari dalam hidup ini, perlu bermain dengan emosi dan juga perlu berfikir. Dan hanya individu itu sendiri yang dapat mengenal pasti minat apa yang ada pada anak bernama Zishan ini. Okey, jadi ibu bapa pun haruslah berikan sedikit kebebasan untuk anak dia, kebebasan dan juga kepercayaan untuk anaknya mengenal pasti minatnya, and encouragement when they finally find the minat. Betul. Okey, baik. Alright, seterusnya soalan daripada Puan Ira sendiri. Silakan. Jadi anak itu ada motivation, dia bisa berdisiplin diri, dia bisa belajar responsibility. Ini adalah hal yang penting, soft skill yang perlu untuk masa depan dia nanti. Maksudnya bagaimana mau memotivasikan anak itu apabila mereka dewasa kelak, ya? Ya, saya juga biasa ngomong Indonesia. Ya, dia begini ya. Sudah Indonesia pula. Okey. Dia sebenarnya motivasi itu ada dua, ya. Motivasi dalaman dan juga motivasi luarannya, ya. Jadi sebagai ibu, Puan Ira harus memberikan inspirasi. Harus memberikan ide-ide. Ide-ide itu idea-idea, ya. Ide-ide apa yang anak ini mungkin akan lakukan apabila mereka dewasa kelak, ya. Itu dalamannya. Maknanya di sini apa yang dimaukan. Bukan yang Puan Ira maukan. Ya, bukan yang orang tua yang lain yang maukan, tetapi apa yang anak itu maukan. Dan dalam masa yang sama juga, ya, motivasi secara luarannya. Kalau Zishan memaklumi, okey, Bu, saya suka jadi seorang doktor tapi saya tidak minat subjek biologi. Jadi di sini Ibu Ira harus mainkan peranan yang penting dengan menyediakan platform persekitaran. Bagaimana mau anak ini dididik suka terhadap subjek itu kerana dia mau jadi seorang doktor. Bahasa Indonesia saya. Ya? Jadi di sini maksudnya ialah harus dipastikan bahawa Puan Ira menyediakan dalamannya, semangat anak itu untuk melakukan sesuatu, ketabahan anak itu untuk melakukan sesuatu, dalam masa yang sama juga memastikan bahawa persekitaran itu adalah persekitaran yang sesuai untuk ke arah minat anak itu, di samping bantuan dari guru-guru. Kalau kiranya masuk satu-satu mana-mana college, mungkin kalau ada life skill itu, mungkin amat tepat sekali untuk diambil kursus itu. Ya, Ibu? Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak Puan Ira dan juga Zishan. Seterusnya Puan Linda dan juga Atika, silakan dengan soalan anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, apakah cara yang terbaik untuk mengembangkan grid anak-anak ni dalam suasana yang sihat dan positif, manakala sekarang ni banyak pengaruh dari luar dan pada social media. Itu saja. Terima kasih. Anak memang kita nak didik yang terbaik. Of course. Okey? Dan pastinya ibu perlu menyediakan yang terbaik untuk anak. Betul. Tetapi yang terbaik untuk anak itu pastikan bukan yang dikatakan terlalu mengungkung. Bila terlalu mengungkung, maksudnya anak ini tidak diberi kebebasan, malah nak buat keputusan dalam golongan keluarga pun mungkin anak ini tidak akan diambil kira pendapat. Jadi dengan itu anak harus diberikan peluang untuk bersuara. Dalam masa yang sama, kedua-dua ibu bapa ini harus jadi seorang yang dikatakan active listener. Okay. Boleh mendengar, bukan cakap mendengar, dengar, ibu faham tak? Tak faham. Jadi sepatutnya mendengar dengan memberi cadangan, memberikan idea-idea. Jadi dalam masa yang sama, untuk memastikan dia juga mempunyai grade, harus dipastikan juga anak ini beri tanggungjawab untuk melakukan sesuatu, terutama dalam rumah tangga, dalam rumah itu sendiri pastinya ada tugasan-tugasan yang kita yang kita boleh minta anak itu bantu. Sudah memandangkan sekarang ini bekerja dari rumah pun ada, belajar di rumah pun ada. Jadi di sinilah masa anak itu kita kata berikan peluang untuk dia menggarap semua kemahiran-kemahiran hidup itu dalam realiti kehidupan yang sebenar. Itu pastinya lah, ya. Dan kalau tidak, nanti ini yang kita kata tak cekal, anak saya tidak cekal. Bagaimana dia nak dicekalkan kalau suasana dalam rumah itu sendiri tidak menyediakan platform untuk kecekalan itu. Teach the anak to own up to certain things, take responsibility. Betul, and speak up juga. Speak up, dan pada masa yang sama bila anak tu speak up, jangan macam active listening. Kan? So maknanya take it into consideration jugalah. Jangan, yelah biasalah kita
family Melayu ni kan selalu sangat kau kecil-kecil jangan nak masuk campur urusan orang besar. We have to stop that lah kan. Okay. Atika pula, silakan soalan anda. Hai dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, adakah sistem pembelajaran di sekolah menyediakan para pelajar untuk menghadapi kehidupan sebenar? I think this one can go to Jack sebenarnya because I asked you the same question, you know what I mean? If you can move the module that you have in Taylor's like down a few years, do you feel from where you are right now, Jack, do you feel like our current sistem pembelajaran ini, is it helping at all in the sense of preparing our students for the next chapters? If it was up to me, Leah, I would move it much earlier, even if possible at the level of primary school. Right. Because they need to develop it much sooner. Yeah. But yeah, I'll take the opportunity also to contribute some thoughts on the very, very interesting questions that Zishan and Linda, who raised also. I feel that in order for them to really understand themselves better, you need to, for example, appreciate the concept, like the Japanese call it ikigai, you know. So there are many aspects of you. There's that passion of you. What's your passion? What's your talent? What are your values that guide you in life? Maybe most of it based on religion. And what is the contribution you want to make to society in terms of vocation? What kind of job in future you want to do? Right. So these are the basic concepts. You know, you are a complete holistic individual that are guided by your passion, talent, values, and how you want to contribute to society. So understanding and discovering this will really be important. If you find all of them are aligned, you are in a sweet spot. Okay. Most individuals, they find themselves torn because they are working something, but their passion is somewhere else, Yeah. their talent is somewhere else, and so on. Yep. So finding that sweet spot is important. In order also to provide some strategies of being resilient, developing your grit, we have to understand basically first, it's common for humans to experience difficult events that change our lives. Maybe it's a death of a loved one, loss of job, serious illness, Yep. sometimes abuse or other traumatic events. True. So in essence, being resilient means, you know, being able to adapt and bounce back when something difficult happens in our lives. It is the ability basically to pick ourselves up again after a painful or traumatic experience. Yes. Our levels of resiliency will change and develop throughout our lives. Right. Research has shown that being resilient is ordinary, not extraordinary. People commonly demonstrate resilience. Prof. Mariani was absolutely on point and correct to say that it takes time to build grit. Yes. It's a matter of developing and growing this muscle. It's a muscle that you develop. Yep. So basically you have to focus on the things that you can change and accept the things that you cannot. Yes. So finding your character's strength, maybe you can do a simple online VIA test to identify your values, identifying and finding the support system. So the strategy that I would recommend is number one, PAS. Simple. PAS. What is PAS? P stands for your personal strengths. You need to focus your attention on what you can do during good times so that when tough time happens, you know what you have. It builds your self-esteem, Right. like Prof. Mariani is saying. You will say, I feel confident in my abilities. Your self-mastery, I have the ability to do this. Right. So both self-esteem and self-mastery are crucial in being resilient during times of stress. So Okay. take time each day to develop awareness of your personal strengths, Right. such as through reflection or gratitude exercises. Okay. A, what does A stands for? A stands for action. So it is recommended that you acknowledge the struggles and suffering and plan the next action which will help you to escape from the difficulties you face. So, and the third one is S. S stands for support. Right. So during stressful times, identify and seek out Support either system. people or whoever who can help you Yep. in terms when you require support, and go and seek for the support. This is a sign of maturity, not of weakness. Yes. So this is the Thank strategy. you. Yes. It is actually, and it is also a sign of bravery because you are brave enough to admit you cannot handle things on your own. You need support, you need help. To answer mungkin sedikit Atika punya question, ya, ada sedikit kekurangan di situ bab-bab penyediaan para pelajar menghadapi kehidupan sebenar dalam sistem pembelajaran kita. Tapi apa yang telah pun dikongsi oleh Prof. Mariani dan juga Encik Jai actually, kita sebagai ibu bapa insyaAllah yang menonton sekarang ini dan remaja sebenarnya yang menonton sekarang ini boleh aplikasikan dalam membina grit dalam diri kita
sekarang, bermula sekarang, tak kira usia. Okay, so yes, that's very good information, very good questions dan very good answers, Alhamdulillah, daripada Prof dan juga Jack. Okay, kita akan berehat seketika tapi jangan ke mana-mana. Masih lagi membincangkan, mempersiapkan remaja kita hadapi dunia sebenar di Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara bersama saya Sharifah Aleya. Kita juga ada Prof Mariani kita dan di talian Encik Jack Mohan Singh, wakil daripada Taylors. Kita membincangkan sebahagian daripada siri Remaja Cekal, mempersiapkan remaja kita hadapi dunia sebenar, dan di talian sekarang ini penonton online kita Syahira Nadia ada soalan. Silakan. Berdasarkan Prof kata tadi, orang sekeliling mempengaruhi kita punya remaja punya life skill learning dan juga overcoming challenges. Jadi sekiranya remaja tersebut tiada sokongan daripada kecil lagi oleh ibu bapa kerana masalah family semua. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh remaja tersebut? Okay, so kiranya orang di sekelilingnya yang mempunyai kadar EQ yang sedikit kurang sedikit. Sedikit kurang. Okay. Dia kalau dalam aspek ini, Lia, kita kata parenting ni jenis laissez-faire. Kita remind balik. Kita remind balik. Laissez-faire ni maksudnya ialah dia tidak memberi support langsung. Support ini luas. Support daripada segi emosi, sosial, support daripada segi financial, support daripada segi segala-galanya. Maksudnya dibiarkan anak itu begitu saja, buatlah sendiri dan sebagainya, menyebabkan anak ini nanti akan membesar tanpa sokongan daripada ibu bapa. Tetapi ada dalam kalangan remaja, walau tak dapat support daripada keluarga, mereka mendapat sokongan ini daripada kawan-kawan di sekolah. Mereka dapat sokongan daripada cikgu-cikgu. Mereka dapat sokongan daripada keluarga-keluarga besar yang lain. Jadi maksudnya kalau ada remaja sedemikian yang melalui senario begini, pada saya sampai satu masa nanti akhirnya ibu bapa itu akan menyedarinya. Cuma gunakan peluang yang ada untuk mendapatkan sokongan itu daripada sama ada rakan sebaya ataupun cikgu-cikgu dan juga keluarga-keluarga yang lain. Dan saya pasti sebab kita semua pernah melalui zaman sekolah, kawan-kawan sangat memberi sokongan apa saja. Kalau kita jatuh, dia lah yang tolong rawat dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, memang anak remaja yang begini kalau tidak ada dalam keluarga, tak mau juga dapatkan daripada sokongan kawan-kawan dan sebagainya. Ini yang membimbangkan kerana kita tidak mahu nanti anak ini terjerumus kepada orang kata aktiviti-aktiviti negatif sosial yang lain. Jadi harapannya memandangkan masyarakat Malaysia kita adalah masyarakat prihatin. InsyaAllah. Jadi boleh dapatkan sokongan itu. Kalau tak boleh dapat dari dalam keluarga itu sendiri, kerana maklumlah kadang-kadang ada keluarga begitu. Bermasalah. Masalah. Jadi dapatkanlah daripada kawan-kawan, dapatkan daripada cikgu-cikgu yang baik-baik, dapatkan juga daripada ibu saudara, mak saudara dan mana-mana sahaja. Rasakan apa yang diinginkan dalam hidup itu, cita-citanya akan terlaksana. InsyaAllah. Matlamat hidup itu adalah penting. Betul. So just to recap jugalah, Jack pun ada sebut tadi, adalah sebuah keberanian, sesuatu keberanian apabila kita meminta bantuan, kita meminta pertolongan dan kita meminta sokongan. Tak ada salah, tak perlu malu. It's a form of bravery. It takes a lot of courage to ask for help. Dan saya pasti ramai yang sedang menonton mengalami masalah yang sama yang seperti Syahira sebutkan tadi. Tak ada sokongan yang padu lah, yang cukup padu daripada keluarga sendiri. So dengarlah apa yang Prof cakap ni, carilah sokongan itu. Every human being needs that, kan? Needs a crutch, needs somebody to lean on. So yes, so please. Okay. Nampak gaya kita dah sampai ke penghujung rancangan, tapi seperti biasa di Membina Juara, sebelum kita mengakhiri rancangan, nak minta sedikit pesanan akhir bagi semua remaja yang menonton, ibu bapa remaja yang menonton dan juga remaja-remaja yang belum remaja lagi, pra-remaja. So maybe we can start with Jack. Parting words would be maybe more of a question to everybody there, including the youths and parents. How do we prepare students for jobs which have not been created? How do we prepare students for technology which has not yet been invented? And how do we prepare them for problems which have not been anticipated yet?
So these basically are the core questions that we have to ask ourselves in order to have plans and strategize in how to help students to be more future ready. It's basically in the area of helping them grow their emotional intelligence and life skills. And the responsibility is not merely on the student themselves. Multiple stakeholders are involved to help develop students holistically. It could be the role of the parents, yes, but it's also the role of educators, the communities that they live in, Yes. and basically the environment, if it's an institution or school. Yes. So multiple stakeholders have that responsibility. We can't solely put the responsibility on one stakeholder. Yep. It's a collective effort in how my wish is in terms of nation building, how we Right. grow the future generation to be progressive leaders and help take us towards an environment, an era of progressive society in Malaysia, Right. where these are the people who are going to go out there and be leaders in the civil, public and private sector, Yep. where they take important decisions and policies in helping us advance in all aspects in terms of nation building. Alright. Thank you, Jack. Sebenarnya soalan Jack itu kan sangat sesuai sebenarnya, dan kita di Membina Juara ni juga akan bertanyakan soalan itu tidak lama lagi dalam episod yang akan datang bila kami membincangkan mempersiapkan remaja untuk kerjaya masa depan. Okey, tapi belum sampai episod tu lagi. Prof Mariani kita, hari ini apa agaknya pesanan-pesanan akhir? Okey, yang paling penting, grit perlu dibina daripada zaman kanak-kanak lagi melalui persekitaran pengalaman dengan keluarga. Saya ingin mengingatkan semua yang menonton sekarang ini, sebab saya faham yang menonton ada yang dari sebuah ekosistem ataupun ecostructure sebuah keluarga yang sihat, yang menyokong dan membantu. Ada juga yang tidak bernasib baik seperti itu. But ladies and gentlemen, kita sebuah masyarakat, sebuah negara Malaysia, it takes a village to raise a child. Begitulah juga kita kena ingat demi membangunkan negara kita dan demi mempersiapkan remaja kita, tak kiralah anak siapa, demi dunia sebenar, untuk menghadapi dunia sebenar. Sebab at the end of the day, whether or not they are our children, we will reap the benefits, they will reap the benefits, insyaAllah. Okay, so kita kena persiapkan diorang, tak kira lah anak siapa. Okay, semua anak kita. Yes, gitu. Alright lah, kepada anda yang ingin memberikan ataupun berkongsikan feedback, boleh saja layari laman media sosial kami, like, follow dan juga share. Ada juga maklumat tambahan di situ kalau anda berminat ingin mendalami lagi isu yang dibincangkan dalam episod ini. Alright, so kita jumpa insyaAllah di episod yang akan datang. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Mariani, Sama-sama. Mr. Jack Mohan Singh. It was so good to see you, and it's like your input has been amazing. Terima kasih juga pada Puan Ira, Zishan, Puan Linda, Atika dan juga Syahira. Kita jumpa episod yang akan datang. Saya Sharifah Aleya, ini Membina Juara. Assalamualaikum. Bye.